Jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, gemeente des Heren, broeders en zusters, in de liefde van Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena lewat siaran di YouTube kanal ini, kita boleh bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Dank aan de Heer en geprezen is zijn naam, dat wij via die YouTube-kanaal kunnen ontmoeten om tot God te aanbidden. Kiranya ibadah yang kita laksanakan ini berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. De dienst vindt plaats in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid. Kasih karunia yang melimpah menyertai saudara-saudara. De genade van de Heer zij met u. Amin. Nas pembimbing terambil dari surat 1 Petrus 2 pada ayatnya yang ke-9. De opening tekst is te vinden in 1 Petrus 2 vers 9. Die luidt als volgt, yang bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maar jullie zijn door God uitgekozen, jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priester, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen en er samen naar gaan luisteren, laten we God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Bagai rusa merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, demikianlah hati kami rindu kebenaran firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus terangi akal, pikiran dan hati kami, agar kami dapat mendengar suara firman-Mu, mengertinya, dan berani untuk jadi saksi-saksi Tuhan di bumi ini. Zoals een hert dat naar het water verlangt, o Heer, zo verlangen onze harten naar de waarheid van Uw woord. Laat Uw Geest onze gedachten en harten verlichten, zodat wij uw stem mogen horen, het kunnen begrijpen en de moed hebben om uw getuigen te zijn op deze aarde. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden we. Amen. De Bijbellezing is genomen uit het Oude Testament, Deuteronomium 6. De versen 20 tot en met 25. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, ulangan pasalnya yang ke-6, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25, yang bunyinya demikian. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri
yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Deuteronomium 6, de versen 20 tot en met 25, die luidt als volgt. Als jullie kinderen later aan jullie vragen, wat zijn dat voor wetten en leefregels die onze Heere God aan jullie heeft gegeven? Dan moeten jullie antwoorden, we waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons daar op een machtige manier bevrijd. Hij heeft ons grote wonderen laten zien, rampen die Egypte, de farao en zijn hele familie vernietigden. Maar ons heeft hij vandaar meegenomen. Hij heeft ons naar het land gebracht dat hij aan onze voorvaders Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. En hij heeft dat land aan ons gegeven. De Heer beval ons om ons aan al deze wetten en de leefregels te houden. We moeten diep ontzag voor hem hebben. Dan zal het voor altijd goed met ons gaan. En hij zal ervoor zorgen dat we in leven blijven zoals we vandaag ook in leven zijn. Als we ons heel precies aan al die wetten houden, leven we zoals hij het wil, dan zullen we dicht bij onze Heere God zijn. Dat heeft hij ons beloofd. Tot zover is de schriftlezing. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk menyaksikan akan namanya kapan dan di mana saja. Gelukkig zijn de broeders en zusters die het woord van God horen en in staat zijn om zijn naam altijd en overal te getuigen. Terpujilah Christus. Christus zij geprezen. Halleluja. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin saudara sependapat dengan saya kalau saya katakan bahwa manusia harus ikut perintah, ketetapan dan peraturan agar hidupnya teratur dan aman. Umat Israel selaku umat pilihan Allah juga dibekali dengan sejumlah peraturan dan ketetapan untuk dilakukan di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lalu bertanya, apa saja peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan tersebut? Peraturan dan ketetapan itu ada di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19 dari Ulangan pasal 6 ini. Dan perintah yang terbesar di sini terdapat dalam ayat 4 dan 5 yang bunyi begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah pernyataan pengakuan iman Israel. Satu pengakuan yang lahir oleh karena Allah yang mereka percaya, itulah yang telah membebaskan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sebab itu Musa sebagai hamba Tuhan, Musa sebagai pemimpin bangsa, ia memberikan nasihat, hukum-hukum dan peraturan kepada Israel supaya Israel hidup menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau Israel mau supaya hidup mereka jadi baik di tanah yang baru, tanah yang subur dan berlimpah susu dan madunya,
dengan banyak keturunan sebagai pemenuhan dari janji Allah kepada nenek moyang mereka. Maka mereka harus setia kepada semua perintah dan ketetapan Tuhan. Katakanlah saudara-saudara, setia atau mengasihi Tuhan adalah kunci bagi masa depan umat Israel. Artinya Tuhan mau supaya Israel mutlak setia hanya kepada Dia sajalah Allah yang esa. Dan mereka tidak boleh membagi cinta kasih mereka dengan yang lain. Dengan demikian seluruh jiwa raga, kekuatan umat mesti ditujukan kepada Allah yang esa itu. Musa menasihati umat agar perintah untuk mengasihi Tuhan mesti ditunjukkan dalam kehidupan sebagai bukti dari iman percaya mereka. Tagal itu umat harus selalu ingat akan perintah Tuhan itu di dalam keadaan apapun. Umat tidak boleh sekali-kali melupakan Tuhan. Umat harus hidup takut kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan sajalah. Timbul pertanyaan, kenapa harus ada hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari Tuhan itu kepada Israel? Harus ada hukum dan peraturan-peraturan serta ketetapan oleh karena banyak godaan dan cobaan yang akan datang mengganggu akan kehidupan iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga aturan itu punya maksud untuk membentuk sikap dan moral umat agar jadi baik. Hukum kasih ini juga saudara-saudara diulangi oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus menjawab sebuah pertanyaan yang disodorkan oleh seorang ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang kepada dia di dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Inilah arti, makna dari hukum Taurat, yaitu dasar percaya itu disimpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan menurut Yesus, kasih kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah jalan utama untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Hubungan atau relasi kita dengan Tuhan dan hubungan atau relasi kita satu dengan yang lain harus kita jaga dan harus kita pelihara. Sebab kalau kasih itu sebagai dasar akan sudah kuat, dengan sendirinya Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada umat. Geliefde gemeente in Christus, misschien bent u met me eens als ik zeg dat mensen de regels en voorschriften moeten volgen, zodat hun leven georganiseerd en veilig is. Het volk van Israël als Gods volk is ook uitgerust met een aantal regels en voorschriften die uitgevoerd moeten worden in het land dat God beloofde aan hun voorouders Abraham, Isaac en Jacob. Wat zijn dat voor wetten en voorschriften, lieve mensen? Deze vinden wij in de voorgaande versen 1 tot en met 19. Vers 4 en 5 luiden: Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw kracht. Dit was de geloofsbelijdenis van Israël. Een bekentenis van een volk dat God verloste van de slavernij in Egypte. Als dienaar van God en ook als leider van het volk vermaande Mozes daarom het volk en gaf ze wetten en gedragsregels, zodat zij volgens Gods regels gingen leven. Als Israël wil dat hun leven beter wordt in een nieuw land, een land dat vruchtbaar is met overvloed van melk en honing, en met veel afstammelingen als vervulling van de belofte van God die hij aan hun voorouders had gedaan, dan moet Israël trouw zijn aan Gods regels. Kortom, trouw of liefde aan God is de sleutel voor de toekomst van Israël. Dat betekent, God wilde dat Israël volstrekt trouw moest zijn aan hem. Hij is de enige Heer en hun liefde mogen ze niet met een ander delen. Met geheel hun hart en ziel. En al hun krachten moesten ze tot de enige God richten. Wat voor opdracht gaf Mozes eigenlijk, lieve broeders en zusters? Het was niet anders dan liefde en genegenheid. Hij vermande het volk, zodat de liefde aan de man gebracht werd als bewijs van hun geloof. Daarom moest Israël altijd aan Gods opdracht worden herinnerd. In wat voor situatie dan ook. In de minste gevallen mogen ze God niet vergeten. Ze moesten ontzag hebben voor God en alleen hem vereren. De vraag is nu, waarom moesten er wetten en gedragsregels voor het volk zijn? Het antwoord is, omdat er veel plagen en beproevingen zijn die hun geloof en trouw kwamen verstoren. Daarom hebben de gedragsregels en wetten als doel om hun houding en moraal te vormen, zodat ze beter worden. Geliefde gemeente in Christus. Een voorbeeld van liefderelatie als Gods opdracht werd door Jezus in het Nieuwe Testament herhaald door een streekvraag te beantwoorden die een wetgeleerde op een gegeven moment aan hem stelde. Zoals in Mattheüs 22, de versen 37 tot en met 39 staat geschreven. Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief, met uw hart en ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als eerste. U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Dit is de kern van het grootste gebod. De basis van het geloof is in één woord verzameld, namelijk het woord liefde. Ten eerste verticaal naar God en ten tweede horizontaal naar de mens. Volgens Jezus is medelijden hebben met je gelijke en liefde aan God de enige weg om Gods koninkrijk binnen te gaan. Wij moeten over de genoemde relatie waken en verzorgen, want dit is de basis voor de andere wetten. Als liefde standhoudt als basis, dan zal God vanzelfsprekend zijn beloftes aan het volk vervullen. Lieve gemeente, God liefhebben, liefde onder elkaar, ontzag hebben voor God, God niet uit het oog verliezen, hem vereren en zweer alleen bij zijn naam, waren de wetten
En de leefregels die ook gericht is naar ons. En die wij aan moeten houden. En onderwezen moeten worden aan anderen zolang we leven. We worden gevraagd om het trouw uit te voeren. Waarom is dat, broeders en zusters? Want wij zijn niet zomaar mensen, maar gelovige mensen. Nieuwe Israël die gekozen en gered werden door Jezus Christus, onze heiland. Wij zijn uitverkoren geslacht. Een heilige natie, Gods eigen volk. Gekozen om de heilsdaden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht. 1 Petrus 2 vers 9. Wat een eer, lieve broeders en zusters. Een geweldige status. Maar de status en de eer die vergezeld worden met de verantwoordelijkheid om God te blijven getuigen over zijn grote daden en zijn liefde. We moeten al de wetten en de leefregels trouw aanhouden en uitvoeren. Want evenals het volk Israël de tocht maakte naar het beloofde land Kanaan, maken wij ook de lange tocht. Een lange tocht naar het eeuwige Kanaan. Naar de nieuwe en betere toekomst. Zowel als persoon, gezin en als kerkgemeenschap. De lange tocht waar wij de uitdagingen zeker zullen tegenkomen. Waar wij trots op kunnen zijn. Maar wat ook verdriet kan brengen. Zoals de situatie waarin wij de hele wereld nu verkeren. De ellende veroorzaakt door de pandemie COVID-19, coronavirus. Waar de veel slachtoffers zijn gevallen. We leven in angst, bezorgdheid en zijn van elkaar gescheiden. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst, et cetera, et cetera. De vraag aan ons is, hebben wij voldoende gehoor gegeven aan de wetten en de leefregels die God bevolen had? Of hebben wij geen tijd om dat te doen, lieve broeders en zusters? Omdat wij bezig zijn met alle andere dingen. Hebben wij nog wel ontzag voor de Heere God of niet meer? Denken we nog aan God? Zoeken we Hem nog op? En danken we Hem nog? Ieder weet precies wat hij of zij doet. Het woord van God roept ons allen op om te doen wat goed en juist is voor Gods aangezicht, die welzijn en redding voor ons heeft meegebracht. Onthoud goed, lieve broeders en zusters. Alles wat in de wereld gebeurt, gaat niet buiten kennis van God, de schepper en de bron van het leven. Ondanks alle ellende die wij moeten maken, God de Heer zal ons nooit verlaten. Hij vergeet ons niet. Hoewel het leven nu anders is dan normaal, maar God zal nooit veranderen. Alles kan en alles mag veranderen. Maar Gods liefde voor ons blijft hetzelfde. Gisteren, vandaag, morgen en voor altijd. Alles kan veranderen. Zelfs de hemel en de aarde kan vergaan. Maar Gods woord blijft hetzelfde. Broeders en zusters, wanneer wij de belofte van God willen ontvangen over betere toekomst
Dat het goed gaat met ons. En dat we in leven mogen blijven. Geef dan het volledige gehoor aan Gods woord vandaag nog. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Takut Tuhan dan beribadah serta menyembah hanya kepada Tuhan Allah kita adalah perintah, peraturan dan ketetapan yang juga ditujukan kepada kita untuk dilakukan dan untuk diajarkan kepada orang lain. Satu perintah yang harus kita bikin dengan taat dan setia. Karena apa, saudara-saudaraku yang kekasih? Sebab saudara dan beta bukan manusia sembarang manusia, tapi umat pilihan Allah, Israel baru yang telah ditebus dan dibaharui oleh Yesus Kristus. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita pergi dan memberitakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sungguh saudara-saudara, satu kehormatan yang luar biasa, satu status yang mulia, anak-anak atau umat pilihan Tuhan. Kehormatan dan status yang disertai dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Untuk pergi ke dalam dunia dan ceritakan perbuatan-perbuatan dan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kita harus taat kepada perintah dan ketetapan dari Tuhan ini. Sebab sebagaimana Israel mengadakan perjalanan yang panjang menuju Kanaan, saudara dan beta pun sementara mengadakan perjalanan pengembaraan yang panjang menuju Kanaan yang kekal. Di mana kita akan berhadapan dengan hal-hal yang bisa bikin ketemu hati senang. Tapi juga yang bikin hati kurang senang. Kita akan berhadapan dengan cobaan-cobaan, halangan-halangan yang datang menimpa kehidupan kita. Seperti yang sekarang ini kita hadapi. Virus corona, pandemi COVID-19 yang merajalela di dunia ini. Dan menelan begitu banyak korban. Manusia menjadi takut, bimbang, kecewa, cemas terhadap masa depan. Ketumpung hidup terpisah satu dengan yang lain. Terjadi krisis dalam berbagai bidang kehidupan dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan untuk kita semua, apakah saudara-saudara dan saya masih memberikan pendengaran yang sepenuhnya terhadap perintah, ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah saudara dan saya masih hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara dan beta masih hidup cari Tuhan dan menyembah Tuhan, pergi beribadah kepada Tuhan? Satu-satu pasti tahu apa yang dia buat. Dan di hadapan Tuhan tidak pernah tersembunyi apa yang kita lakukan. Firman Tuhan ajak kita semua untuk melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, supaya bawa ketentraman dan keselamatan untuk kita sekalian. Ingat saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi di dunia ini tidak pernah terjadi di luar pengetahuan Sang Pencipta Tuhan kita, sumber hidup ini. Segala peristiwa dan kesusahan boleh menimpa kita, tapi Tuhan tetap ada dengan kita. Tuhan tidak pernah berubah. Segala sesuatu akan dan bisa berubah. Bahkan langit dan bumi akan berlalu. Tapi Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Cinta kasih-Nya tidak pernah berubah. Bahkan firman-Nya tidak pernah akan berubah. Kalau saudara-saudara dan beta mau untuk hidup kita jadi baik, untuk ada masa depan yang baik bagi ketung sekalian, dan bahwa Tuhan memperkenankan kita tetap hidup, dengarkanlah dan lakukanlah sekarang juga perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Laat ons voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, het is goed om u te danken, om te spreken over uw liefde, om te vertellen over uw trouw, uw grote en wonderbaarlijke daden en over uw geboden. Help ons met uw Heilige Geest om ze te houden en ook daadwerkelijk uit te voeren. Dank u wel dat wij langs deze weg u kunnen aanbieden. Wilt u ons allen zegenen. Voor onze broeders die ervoor zorgen dat deze opname plaats kunnen vinden. Zegen hen, Heer. Wij danken u dat u ons allen heeft mogen behoeden en begeleiden in de afgelopen dagen. We geven heel ons leven voor de komende dagen in uw handen en vragen u om bij ons te zijn. Bij alles wat wij de komende dagen gaan doen. Geef ons de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid. Zodat alles wat we doen onder uw hoede en begeleiding. Behoed ons tegen al het kwaad, de gevaren en ziektes. Vooral het coronavirus die nu in de wereld uitbraakt. We bidden ook voor de slachtoffers van de pandemie COVID-19. Mogen de Heer de zieken genezing schenken en troost aan de achtergelaten familie. Wees met ons, Heer, om onze taak uit te voeren. We bidden voor onze gezinnen, alle leden van de noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda, synodebestuur, de predikanten, de kerkenraden, de kerkelijke organisatie en allen die in de noodgemeente Gereja Protestant Maluku dienen. De Molukse kerken hier in Nederland en alle kerken in deze wereld. Allen die wij lief hebben, familie, de medegelovigen of niet-gelovigen, mogen de Heer ons allen bewaren en beschermen. We geloven dat de Heer aan het werk is om goede dingen te laten komen die goed voor deze wereld en ook voor ons is. Opdat wij allemaal kunnen getuigen van uw macht die ons lief heeft. We bidden om wijsheid voor de regering in de hele wereld. In Indonesië, op de Molukken, in het bijzonder hier in Nederland. Mogen de Heer hen de wijsheid geven, opdat ze belangrijke stappen kunnen nemen voor de veiligheid en het welzijn van de mensen. De dokters en de medici die hun leven inzetten voor de zorg van de patiënten. Sterk hen, Heer. Heere God, laat uw licht in ons leven blijven branden, opdat wij niet verdwaald raken. Versterk ons geloof. Geef ons wat wij nodig hebben, o Heere, alles uit uw genade. Mogen de nieuwe week een gezegende week worden en de zegeningen meebrengen voor ons allen. Heeft ons lief, Vader, vandaag, morgen en voor altijd. Terima kasih Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, atas kesempatan yang begini indah, di mana kami boleh menghampiri Tuhan lewat ibadah saat ini. Kami boleh membaca dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah akan kami untuk melakukan kehendak, perintah dan peraturan yang Tuhan firmankan kepada kami. Karena semua itu adalah untuk kepentingan dan keselamatan akan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begini indah. Engkau tolong memberkati saudara-saudara kekasih kami yang menolong kami untuk tersiarnya ibadah ini.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan serahkan akan kami pun hidup dalam tangan kasih Tuhan. Hidup dalam situasi sekarang ini, sukar sulitnya kami temui. Namun kami percaya dengan sungguh bahwa Bapa tidak pernah tinggalkan akan kami. Untuk itu tolong kami menjalani kehidupan ini. Menghadapi akan krisis ekonomi karena coronavirus ini. Kami minta daripada Tuhan, kuatkan kami pun iman dan pengharapan, dan katakan kepada kami apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Coronavirus dengan kekuatannya yang menjangkitkan dan membunuh manusia. Tuhan punya kekuatan ada dan lebih daripada semua kekuatan penyakit atau kekuatan apapun juga. Tolong kami ya Tuhan, tolong orang-orang yang sementara dirawat. Kiranya mereka semua dapat kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada pemerintah bangsa-bangsa. Kami berdoa kepada gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Kami minta Tuhan tolong akan kami, satukan kami. Supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Yang tetap menyatakan akan kebenaran firman-Mu, menceritakan akan firman Tuhan kepada manusia yang tidak percaya sekalipun. Karena itu adalah tugas kami sebagai umat pilihan Allah. Mampukan kami ke arah itu Tuhan. Supaya kami selaku gereja dapat bersatu untuk bersaksi dan melayani Engkau Tuhan yang berkuasa di sorga, demikian juga di bumi ini. Seluruh kehidupan kami, kehidupan bangsa kami, bangsa Maluku yang ada di Belanda sini, sampai yang ada di tanah air Maluku, Ambon, Manise. Tuhan kiranya ada dengan kami sekalian. Meskipun kami hidup terpisah satu dengan yang lain, Tuhan satukan kami demi kasih-Mu. Tuhan pelihara kami daripada segala yang jahat. Tuhan hindarkan daripada kami segala halangan, kesusahan, kecelakaan, penyakit sampai kepada maut. Kiranya Tuhan berjalan di depan, di samping kiri dan kanan, serta di belakang kami. Supaya kami tidak takut dan gentar menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, ada banyak hal yang kami hendak minta daripada-Mu Tuhan. Tetapi sebelum kami bilang satu berikut yang lain, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Tambahkanlah kepada kami apa yang kami lupa minta. Yang Tuhan rasa itu perlu bagi kami. Berikan itu seturut kasih dan sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, kami berdoa. Sampai kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dengan doa Bapa kami, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang zijn zegen. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. De vrede en de liefde van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer zij met u. Amin. Saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Een gezegende zondag wens ik u allen. Terima kasih.